किस चेष्टा करना अटेंड करना बस एतिक अटेंड कर बाड़ा बाड़ी अटेंड करथिला बाड़े भी थिला बस हां हां ना 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 एटा मिछ था एटा पूरा मिछ था एटा मु सुनिनी भी सेटा कथा झियो को गाडी रे माडो होला पर तापर कोन होला तापर एई कथा होला कि से जतले ताकू देई कि से झियो को बाड़ा बाड़ी कला ये आपन को आया मु जतले ताकू छड़े देली झियो काई बाड़ा बाड़ी छै सेटा मु जाननी कारण ना 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 ताकू लागिले कि से कोन ताको प्रेमिका की हिताई पारंती ना सेटा मु ताकू कोन लागला कोन न लागला सेटा सेतलो ता मुंडटा कोन थिला से तो मते निजे बेकू चिपिकी मते मारिया पे माने अटेंड कर दिथला ना कारण मते पछु बिड़ दिथला झियो कहूची जे आपनकर से जो पुओ जे गाड़ी चलाउथला से कहला कि ये से झियो नुए ना 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 सेमति किछ ना 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 सेमति किछ ना आज्ञा नहीं सेतला हमें पडिलु तळे पडिला पर से कोन होची ना ताकू मु जतले मो बेकू छड़ेला भितरे से टोका कोन कहछि जंप कला झियो ऊपर को झियो को बाडेला कोन हेछि कोन नै मु जानि खाली बाडेला जाबडा उठ माइला दु तीनटा जाबडा माइला ना ना कुंडिया कुंडी फुने उठ किछ नै सेमति किछ आज्ञा ना ना सेमति किछ कहना सेमति किछ कहना ना 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 सेतळु माने ताकर कोन माने मेंटली कोन थिला मु एटा जानि पेलेनी से खाली दांतटा को खाली एमती करी माने समस्त सोदादी करथिले से मेंटली बहुत माने ये ही जाइथिले कि कोन मु सेटा जानि पे मिनिमम 70 लोक बाडौथिले कि जे बाडेला 70 लोक थिले किंतु 70 लोक थिले किंतु 10 जन 12 जन बळे लोक बाडौथिले को सेतळे के पचार नथिले कोन होउची ना सेठी के पचारिया माने सेठी जे पचाउ थाए ताको ऊपर लोक मानकर चढ़ू लोक मान ताको ऊपर चढ़ी जाउथिले जदि मते गंगेश्वर गढ़र दि चारटा भाई आसिक जतले घंटे पर आसिक मते जतले रक्षा कले कि प्रोटेक्ट कले कि मो पाखे ठिया ले जतले मो पाखु बाउंस उठिला बाउंस जतले मो ऊपर उठिला कले कि आकु बाड़ाओ सेते बेले से भाई एरिका मते जतले प्रोटेक्ट कले ताको सहित लोक मानकर झगड़ा लोक मानकर ताको सहित झगड़ा हितला से नहीं थिले आज्ञा से नहीं थिले ता बॉडी रु बाहर कर देथिले तांकर ओटे ऑपरेशन हेतले मासे तळे तेरे से बॉडी रु बाहर कर देथिले कोन बोते मत लागुथला मु एते जाननी एते माने ये जानि कन्फर्म रे मु कहि परिबिनी कारण मु तो तांकर पाखरे रहि नथिली माने एबे हैला कि मु आगुरु थिल तांकर पाखरे बॉडी बना पे तो नियम से केते एमएलए एमडी कोन सिम नियो सेते नॉलेज बोले हमर मोर एते नाही सेते नॉलेज साइड इफेक्ट देउ एमडी कि सेटा करे बोले नहीं सेटा एते नॉलेज ओम बाबू आपण से घटनार गोटे प्रत्यक्षदर्शी कहबा को बोले जो घटना घटी गला आपण कोन लागुची कोन हेतिले लोक एमडी हेई पाता नहीं से जो लोक माने जो बाडा बाडी करछन्ती से लोक मानकर देखो मु सेते जो टेंशन नथि मु से लोक मानकर मुह तो बेसी ये रे देखि पारनी जदि वीडियो वगैरह समस्त को रहिछि आ वीडियो आज न होले काली जहा बेले बाहरिबो आ से लोक मानको माने दंड मिलियो दरकार कारण ये गोटे लोक आर किछि भी दोष नै जदि भी से झियो पर चढ़ी के बाडेला दी चटकना तुम से रखि दांतो पीसीआर को डाकि दांतो ठीक थिला जदि ये पागला बागिया होछि ठीक अछि हाथ गोटे बांध देथिलो ठीक अछि जदि पागला बागिया छटपट होतले त हाथ गोटे बांध देथिलो ठीक थिला कि तबरे एमती ता मुंह को पूरा बाडौथिले गोइठा ता मुंह को गोइठा बाउंस फाळे ता पिठी माटो एटा केतु दूर ठीक थिला जी आसुतला तक मुंह को गोइठा मारतला पीसीआर से एसआई आसी बिना यूनिफॉर्म रे से भी गोटे सार माने तमे भी गोटे विश्वास करियोनी बिना यूनिफॉर्म रे आसी एकरो कथा सी आसी की ताको कहूची आउ ता ऊपर चढ़ी गलानी से तळगु से लोक ऊपर माने सोमे जे मल्ला ता ऊपर चढ़ी था ता गोड़ ऊपर से एसआई यूनिफॉर्म थिले समान को अटके चेष्टा करनांती जो माने सब यूनिफॉर्म रे थिले से माने यूनिफॉर्म सब पछरे सब ठिया थिले काई आगु बसनथले आगु को मात्र 2 जण थिले गोटे कांस्टेबल आ गोटे आउ जण सार थिले से सार लेखापड़ा करथिले से लेखापड़ा करिया टाइम रे ही लोक माने बाडो साथे किछ कर पार न थाय से किछि कोन थाय से माने चाहिथिले होय तो से क्राउड तको हां हां आराम से क्राउड तको से आराम से ये कर पाथा दे डरे था नल तो पुलिस ना पुलिस फोन जदी बाहर करी वीडियो ऑन कर दिथान लोक सब क्राउड खटी जाई था से वीडियो भी ऑन कलानी तळ मुहा धरि के होइला आपन को पुलिस तो कस्टडी रे नै थिला पचराउचरा कला सेते बेले आपन बयान रिकॉर्ड कोन कला सब स्टेटमेंट सब कहि दी के सेठी जो सब कथा पचराउचरा कला सही कथा आपन जो सब कथा पचाछन सही कथा ही दिटो पचाछ मते तो वर्तमान गुटिए सांग विरुद्ध रे एते एलिगेशन आसिला आ नहीं एडा किछि एलिगेशन न एडा तार किछि भूल नहीं से जियो माने सब एम्ति कहि कि ताको फसिया पई चाउछन किंतु काई जियो माने फसिया जदी जियो माने कर जदी ठीक अछि जियो माने कथा ठीक अछि त जियो माने मुंह खोली कोन पे कोनाथि त मुंहटा कपड़ा बांधछन कोन पे सेटा आइडेंटिटी क्रास कोन पे हबो काई के हबो जदी तम ऊपर जदी अत्याचार होइछि त तम आइडेंटिटी तम देखुछो जदी अत्याचार होइछि तले एठी गोटे पिलाटा मरि गलानी एमि तम आइडेंटिटी क्रास होबा पई तम मुंहटा नुचैबो असुरक्षित मन करछि गोटे जियो पुओ हठात आसुछि ता ऊपर माडी बसुछि से ऑब्वियसली ठीक अछि माडी बसुछि हो ठीक अछि तमरी कथा माडी बसुछि जदी से माडी बसतले त तम सेठी रहिलोनी लोक मानु डाकी गिरी
ଗୁଣ୍ଡ କଲନି ତାକୁ ବାଡିଆ ବାଡି କଲନି ତମେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲ କଣ ପାଇଁକା ମାନେ ତାହେଲେ ଝିଅମାନେ ନଥିଲେ। ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ କିଛି ନା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବି ସେପଟକୁ ଆମ ଘର ଏଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ପରେ 16 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମର ସେଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଲା ସେଠି ହେଲା କି ମାଡ଼ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ ଖାଲି ସେ ଗାଡିରୁ ପଡିଛି ପଡିଲା ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ବାଡିଆ ବାଡି କରିଥିଲା କିଛି ତ ସେଇ ବାଡିଆ ବାଡି ମାତ୍ର ହଁ 3-4ଟା ଚଟକଣା ବଜେଇଥିବ ଆଉ ଯାହା ତଳେ ପଡିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ନହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ତାକୁ ନା 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 କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି କିଛି କରିନି ଖାଲି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ବାଡେଇଛି ତାକୁ ଏତିକି ଖାଲି ମତେ ଯେହେତୁ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଚିପିଲା ମତେ ବି ଏଠି ମାଇଲା ନା ନାଇଁ ଆପଣ ବି ଥିଲେ ନାଇଁ ସେଇଠି, ନାଇଁ ଆପଣ ନାଇଁ ମନା କଲେ ଏ ନା ସେଇ କଥା ନା ଯାହା କହିବା ନା କଥା ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ଯାହା କହିଛି କହୁଛନ୍ତି- କହିଛି ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ଯାହା କହିଛି ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କଣ ନା କହିବେ? ନା ଝିଅ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଭୁଲ କହିଛି ସେ ସବୁ ଭୁଲ ବାସ୍ 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 ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଠିକ ରହୁନାହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ପିଲାଟା ମୋ ମାନେ ସେ ମୋ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ହେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁର ସିଏ ତାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ତାକୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ମୋ ଗୋଟେ ଗାଁର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ବା ସେଭଳି କିଛି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନାଇଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ବିଷୟରେ ସେଇଟା କେମିତି କହିବେ ସେ ମୋଠୁ 32 ବର୍ଷ ସେ 32 ବର୍ଷ ମତେ 20 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ସାନ ସେ ମତେ ଥୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବେ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଡିପ୍ରେସରେ ଥିଲେ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ଥୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ମତେ କହିବେ କି ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ପଚାରିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା ଉପରେ ସେଇଟା କଣ କାମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଆସିକି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଆସିକି ଯୋଉ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମତେ ସିଙ୍ଗଲ ବି ଆସିକି କହିବେ ମୁଁ ନ ଡରିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି ଠିକ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ବସିକି ପଚାରନ୍ତୁ ହେଲା କି ସେ ରୁମ ରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଝିଅ ଦି ଜଣ କେତେ ଦୂର ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ନ ଦେଇକି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ନ ଦେଇକି ନ ଛାଡିକି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧରିକି ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଷ୍ଟୋରି ଓମ୍ ଦେଖିବା ସେ ଦି ଜଣ ଝିଅ ଭିତରୁ କିଏ କଣ କହୁଛି ଓମ୍ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବେ କଣ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ସମୟ ବଞ୍ଚି ନା, ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ନା, କଣ ଘଟଣାରେ ହେଇ- କିଏ ମିଛ କହୁଛି କିଏ ସତ କହୁଛି କଣ ହେଇଥିଲେ ନ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ କାହାର ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି ସେଟା ତମେ ବି ଜାଣିଛ କାରଣ ତମେ ବି ଯଦି ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଥାନ୍ତା ତମ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରିନଥାନ୍ତା ହେଲା କି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ସେଠି କିଛି କାମ କଲାନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜ ପିଲାଟାକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ଆସିକିରି ଆଉ କେବଳ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ସେଠି କିଛି ପାଟି କଲିନି ଯଦି ମୁଁ ବି ପାଟି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ବି ଆଜି ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ସହିତ କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଗ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଖରାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଗ ତମତମ ହେଇକି ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ବାଡେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଏରେ ତା ଆଖି ପାଖି ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଡେଇ ଗୋଇଠା ବୋଇଠା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ବି ଯଦି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ହିଁ ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲି ନାହିଁ ସେଠି ହଁ ହଁ କରନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ଝିଅ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଚାପୁଡା ପକେଇ ହଁ, ବାସ୍, ବାସ୍। ସେଟା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ବାସ୍ ନେଲେ, ବାସ୍ 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 ଲୋକମାନେ ସେଟା ବେଶୀ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ସେଠି 4-5 ଜଣ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଭାଇ ସେଠି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବି ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ମୁଁ ନିଶାରେ ନଥିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ନିଶା ଫିସା ମାନେ ଇଏରେ ନିଶା ଫିସା କିଛି ଖାଏନି ସୌମ୍ୟ କଣ ନିଶାରେ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସୌମ୍ୟ କଣ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ବାତ ମାରିଛି କି କଣ ସେ ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଚିହିଁକି ଯାଉଥିଲେ ସବୁ କଥାରେ କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଥିଲେ ସେ ସକାଳୁ ବା କେତେ 9ଟା 9:30ରେ ଆସିଲେ ଜିମ୍ ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ସେଇ 9:30 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ବାହାରି ଗଲୁ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥାଏ ମୋ ବଡି ମାନେ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହେଇକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥାଏ 7:30 ଘରୁ ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲି 7ଟା 7:30ରେ ବିନା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯାଇଥିଲି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲି ସେଠୁ ମତେ ନେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ସେଠି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛି 10:50 11ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା 12:50 ଆଉ 12:25 12:20-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାଡିଆ ବାଡି ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବା ଦରକାର ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ବାଡିଆ ବାଡି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର ଆଗ ପୋଲିସ